नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपांत जावपी आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संघटनेच्या 81व्या वर्सुकी सर्वसाधारण सभेत वांटेकार जातले. गृहमंत्री अमित शाह हांणी हुंवारग्रस्त ईशान्येकडच्या राज्यांक केंद्राकडच्यान पुराय मदतीचें आश्वासन दिलां. पॅराग्वेचे अध्यक्ष सॅन्टियागो पेन्या पेलासियोस आयज 3 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतात. नॉर्वे बुद्धीबळ 2025च्या सर्तीत 6व्या फेरयेत सध्याचो संवसारीक विजेतो डी गुकेश हांणी संवसारीक क्रमांक 1 मॅक्सन कार्लसन हाका हारयलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपांत जावपी आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संघटनेच्या 81व्या वर्सुकी सर्वसाधारण सभेत वांटेकार जातले. आयज पासून सुरू जाल्ल्या IATA कार्यावळ ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक सोंपतली. जागतीक हवाई येरादारी शिखर परिशदेंत विमान येरादारी उद्देगा मुखार आशिल्ल्या प्रमुख मुद्द्यांचेर लक्ष केंद्रीत करतले, जातूंत विमान उद्देगाचें अर्थशास्त्र, हवाई कनेक्टिव्हिटी, उर्जा सुरक्षा, शाश्वत विमान इंधन उत्पादन, कार्बोनायझेशना खातीर वित्त पुरवण आनी नवोपक्रम हाचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री कार्यालयान एका निवेदनांत म्हळां की ह्या कार्यक्रमा वेळार जगभरांतले फुडारी विमानाच्या विमान येरादारी क्षेत्रांत उल्लेखनीय परिवर्तन आनी देशाच्या सामाजीक आर्थीक विकासांत भारताचें योगदान पळयतले. IATAची निमणी वर्सुकी सर्वसाधारण सभा 42 वर्सां आदीं 1983 वर्सांत जाल्ली. शेती ही देशाच्या अर्थवेवस्थेची सगळ्यांत व्हडली ताकद अशें शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या अविभाज्य मानवतावाद व्याख्यानाच्या 60व्या वर्साच्या निमतान राष्ट्रीय स्मारक चर्चासत्रांत उलयतना गांवगिऱ्या वाठारांतल्या गरिबीक उत्साहवर्धक घट जाल्या आनी देशांतल्या लोकांच्या जिणेच्या दर्ज्यांत आयिल्ल्या सकारात्मक बदलाचेर चौहान हांणी उजवाड घालो. भारतात मे म्हयन्यांत सलग दुसऱ्या म्हयन्या खातीर माल आनी सेवा कर वा GST वसुलीचो वट्ट 2 लाख कोटी रुपयांचो आंकडो हुंपला. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण मे म्हयन्यांत GST वसुली वट्ट 2.01 लाख कोटी रुपया जाला, जी मे 2024 वर्सा एकठांय केल्ल्या 1.72 लाख कोटी रुपया परस 16.4% चड आसा. एप्रिल 2025 वर्सा भारतांतल्या GST वसुलीत 12.6% वाड जावन 2.37 लाख कोटी रुपयांचो विक्रमी उच्चांक गाठिल्लो. सिक्कीम सरकार 5 वर्सांच्या विरामा उपरांत भगवान शिवाच्या निवासस्थानाची पवित्र तीर्थयात्रा कैलास मानसरोवर यात्रा आयोजीत करपाक सज्ज आसा. ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक पहिल्या गटाचे यात्रेकरू गँगटॉकात पावतकच ही यात्रा सुरू जातली. गृहमंत्री अमित शाह हांणी हुंवारग्रस्त ईशान्येकडच्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडेन संवाद साधलो आनी केंद्राकडच्यान पुराय मदतीचें आश्वासन दिलें. आसाम, मणिपूर, सिक्कीम आनी अरुणाचल प्रदेश ह्या 4 ईशान्येकडच्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडेन तांणी संपर्क साधलो. घोग्याच्या पावसान जाल्ल्या भिरांकूळ हुंवार आनी भूस्खलनाचो फुडो करीत आसतना ह्या प्रदेशाक पुराय मदत दितले अशें शाह हांणी आयज राज्य फुडाऱ्यांकडेन वैयक्तीकरित्या चर्चा करतना उतर दिलें. आसामाचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हांणी तांचो हुस्को आनी बेगोबेग मदतीच्या उतरा खातीर तांचे उपकार मानले. पॅराग्वेचे अध्यक्ष सॅन्टियागो पेन्या पेलासियोस आयज 3 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतात. तांचे वांगडा मंत्री, वरिश्ठ अधिकारी आनी वेवसायीक प्रतिनिधी सयत एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आसतलें. ह्या भेटी वेळार दोनूय वटांनी द्विपक्षीय संबंदांचो व्यापक नियाळ घेवपाची अपेक्षा आसा. परराष्ट्र मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां की राष्ट्रपती पेन्या हांचो हो पयलो भारत दौरो आनी पॅराग्वेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून हो दुसरो. तांचे भेटीच्या पयल्या दिसा अध्यक्ष पेन्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन चर्चा करतले, जातूंत दोनूय फुडारी द्विपक्षीय संबंदाच्या पुराय क्षेत्राचो नियाळ घेतले. ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांकां मेळटले. बुधवारा पॅराग्वेक परतून वचपा आदीं राष्ट्रपती पेन्या मुंबयकूय भेट दितले. भारत आनी पॅराग्वेन 1961 राजनैतीक संबंद प्रस्थापीत केले, जाका लागून दोनूय राष्ट्रां मदीं फाटल्या दशका पासून बरे आनी मैत्रीपूर्ण संबंद निर्माण जाल्यात. दोनूय देशांनी व्यापार, शेती, भलायकी, वखदां निर्माण आनी माहिती तंत्रज्ञान ह्या सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत सहकार्य विकसीत केलां. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारताच्या सततच्या प्रयत्नांचो एक भाग म्हणून आनी दहशतवाद विरुद्धाच्या भारताच्या तत्वनिष्ठ आनी दृढ भुमिकेच्या अनुशंगान संसद सदस्यांचो आस्पाव आशिल्ले 7 सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ तांचे संपर्क कार्यक्रमा सयत वेगवेगळ्या देशांत आसात. हे शिष्टमंडळ भारताच्या सगळ्या प्रकारच्या दहशतवादाक शून्य सहिष्णुतेचो मजबूत संदेश दितात. JDUचे खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणा खाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळान क्वालालंपुरांत तोराना गेट हांगा भेट दिली. शिष्टमंडळान मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसायटीचे सदस्य, आघाडीच्या मलेशियन मिडिया हाऊसाचे प्रतिनिधी आनी सोशल मिडिया प्रभावकां कडेन संपर्क साधलो. शिष्टमंडळान तांकां तांच्या भेटीचो हेत, मलेशियन संवादाका कडेन जाल्ल्यो तांच्यो बसका आनी दहशतवाद आड शून्य सहिष्णुतेची भारताची दृढ वचनबद्धता हाचे बद्दल म्हायती दिली. माध्यमां कडेन उलयतना झा हांणी म्हळें की मलेशियाच्या राष्ट्रपतींनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचो तीव्र निशेध केला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. केंद्रीय भलायकी मंत्री आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी भारताची स्वताची विचारसरणी निर्माण करपाचेर आनी भारतीय विचारसरणीक म्हत्व दिवन ती मुखार व्हरपाचेर भर दिला.
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या अविभाज्य मानवतावाद व्याख्यानाच्या 60व्या वर्साच्या राष्ट्रीय स्मारक चर्चासत्रात उलयतना तांणी म्हळें की पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांचें स्वप्न आशिल्लें की भारताचे स्वताचे मानक आसचे, कारण आदी देशाचेर पाश्चात्य प्रभाव आशिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देश स्वदेशी उत्पादनांचेर लक्ष केंद्रीत करून जगातली चवथी सगळ्यात व्हड अर्थवेवस्था जाला. तांणी म्हळें की एक दशका आदीं भारत 92% मोबायल फोन आयात करतालो, पूण आतां देश 97% मोबायल फोन करता आनी तांची निर्यातूय करता. 25% लोक गरिबी रेशेखाला आसात. पीएम आवास, स्वच्छता अभियान आनी किसान सन्मान निधी ह्या सारक्या सरकारी उपक्रमांचो उल्लेख करतना नड्डा हांणी म्हळें की सरकार फक्त बायलां, शेतकार आनी समाजांतल्या उपेक्षीत घटकांकूच सक्षम करना, तर तांकां मुख्य प्रवाहांतूय हाडटा. ऑपरेशन सिंदुराच्या नायकांचो आनी पहलगामांतल्या निंदनीय आतंकवादी हल्ल्यांत बळी पडिल्ल्या निरपराधी जिवांचो उगडास करपाक चंदीगडांत एका कार्यावळींत काल सांजवेळार सिंदूर का संदेश ना भुलाएंगे ना माफ कर लेंगे ह्या नांवान श्रद्धांजली ओपली. तातूंत नागरीक, हुतात्म्यांचे कुटुंब आनी हेरांक राष्ट्रीय एकचाराचें प्रतीक म्हणून एकठांय हाडले. पंजाबाचे राज्यपाल आनी केंद्रशासीत प्रदेश चंदीगडाचे प्रशासक गुलाबचंद कटारिया हांणी श्रद्धांजली ओपतना 22 एप्रिलाक जाल्ल्या हल्ल्यांतल्या धाडसी सैनिकांक आनी 28 निरपराधी बळींक म्हळें की ऑपरेशन सिंदूर हो आमचो देशाचो एक दृढ प्रतिसाद. तो बदलो न्हय तर तो न्याय आशिल्लो. 78व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान तरणाट्यां खातीर सरकार वेगवेगळ्या सर्तींचें आयोजन करता. पयली सर्त ही ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद आड भारताचें धोरण नवी व्याख्या करप ह्या विशयाचेर द्विभाशीक निबंध सर्त आसा. सर्तींतल्या पयल्या 3 विजेत्यांक दरेकी 10,000 रुपया रोख इनाम आनी नवी दिल्लीच्या लाल किल्ल्याचेर जावपी 78व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या उत्सवात वांटो घेवपाची खाशेली संद मेळटली. दुसऱ्या सर्तींत सरकारान सगळ्या नवोदित सोशल मिडिया प्रभावकांक भारतीय स्वातंत्र्याच्या खंयच्या स्मारकाचेर आनी थळांचेर तांच्या भोंवडेचे व्हिडिओ आनी रील तयार करपाक आमंत्रीत केल्यात. मजगतीं नवो भारत, बळिश्ट भारत ह्या विशयाचेर चित्रकला सर्ती आयोजीत केल्या, जंय भाग घेवप्यांक रंगाच्या आदारान देशाची प्रगती आनी कामगिरी दाखोवपाची संद मेळटा. भाग घेवप्यांनी माय गोव्ह संकेतथळाक भेट दिवची. सर्त ह्या म्हयन्याचे 30 तारखेमेरेन उक्ती आसा. काल राती स्कॅव्हेंजर सिटीज जाल्ल्या नॉर्वे बुद्धीबळ 2025 सर्तीच्या 6व्या फेरयेंत सध्याचो संवसारीक विजेतो डी गुकेश हाणें संवसारीक क्रमांक 1 मॅग्सन कार्लसन हाका हारयलो. कार्लसनाचेर गुकेशाचें हें पयलें क्लासिकल जैत. कार्लसनान चडसो खेळ नियंत्रण दवरला अशें दिसतालें, पूण स्कॅव्हेंजरांतल्या अदमास नाशिल्ल्या हवामाना प्रमाण सगळ्याच खिणाक बदल्लें. भारतीय खेळगड्यान दबावा खाला पकड घट्ट दवरून निमण्या खेळांत 34 वर्सां पिरायेच्या नॉर्वेजियन ग्रँडमास्टराच्या एका दुर्मीळ चुकीचो फायदो घेत संस्मरणीय जैतान रुपांतर केलें. आयपीएल क्रिकेटांत काल राती जाल्ल्या क्वॉलिफायर 2 मॅचींत पंजाब किंग्सान मुंबय इंडियन्साक 5 विकेटींनी हारावन अंतीम फेरयेंत प्रवेश केलो. मुंबय इंडियन्सान थारायिल्ल्या 204 धांवड्यांचें लक्ष्य गाठतना पंजाब किंग्सान 207 धांवड्यो करून एक षटक बाकी आसतना 5 बाद 207 धांवड्यो केल्यो. पंजाब किंग्सा खातीर कर्णधार श्रेयस अय्यरान नाबाद 87 सर्वाधीक धांवड्यो केल्यो. हाचे आदीं मुंबय इंडियन्सान निर्धारीत 20 षटकांत 6 बाद 203 धांवड्यो केल्ल्यो. 26व्या आशियाई एथलेटिक्स चॅम्पियनशिपांत दक्षिण कोरियाच्या गुमी शारांत भारतीय खेळगड्यांनी दमदार कामगिरी करून एकंदर पदकाच्या क्रमवारींत चीना फाटल्यान दुसरो क्रमांक मेळयला. 8 भांगरां, 10 रुपया आनी 6 कांस्य पदकां सयत वट्ट 24 पदकां मेळोवन भारतान आशियाई एथलेटिक्सान आपली वाडटी प्रतिश्ठा परत एक फावट सिद्ध केल्या. उत्कृश्ट कामगिरी करपी गुलवीर सिंग चॅम्पियनशिपाच्या एकाच आवृत्तींत 2 भांगरा पदकां जिखपी पयलो भारतीय जावन इतिहास रचला. 26 वर्सां पिरायेच्या ह्या आर्मी खेळगड्यान पयल्या दिसा 10,000 मीटर धांवपाच्या सर्तींत जैत मेळयलें आनी उपरांत 5,000 मीटर सर्तींत वर्चस्व गाजोवन आपली कुशळटाय दाखयली. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसां खातीर ईशान्य भारतांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. केरळ, माहे, कर्नाटक, मेघालय, नागालँड आनी मणिपुरांत आज आनी बिरेस्तारा मेरेन गडगड वादळी वारे आनी वीज पडपा वांगडा व्हड घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपमांत जावपी आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संघटनेच्या 81व्या वर्सुकी सर्वसाधारण सभेत वांटेकार जातले. गृहमंत्री अमित शाह हांणी हुंवारग्रस्त ईशान्येकडच्या राज्यांक केंद्राकडच्यान पुराय मदतीचें आश्वासन दिलां. पॅराग्वेचे अध्यक्ष सॅन्टियागो पेन्या पॅलासियोस आयज सावन 3 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतात. नॉर्वे बुद्धीबळ 2025 सर्तीच्या 6व्या फेरयेंत सध्याचो संवसारीक विजेतो डी गुकेश हांणी संवसारीक क्रमांक 1 मॅग्सन कार्लसन हाका हारयलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6 वरां 30 मिनटांचेर. नमस्कार.